स्वरूपा एते बड़ दुनिया रे कुआड़े जीवनु कौन करिबु केमिति बंचिबु मो सतरे निरुपाय हो जाइछिलो मते बुद्धि बाट किछि देखा जाउनी स्वामी स्वरूपा ए दुनिया रे बंची लाभ नाही स्वामी स्वरूपा हाँ स्वामी कौन कहू चलो चलो स्वामी आमे दुहे मिसी आत्महत्या करी मरी जीवा स्वरूपा तुम कौन कहू चलो आमे आत्महत्या करी मरी जीवा ना स्वरूपा ना ताली कौन करिबा आलो ए स्वरूपा स्वामी काले जदि आम तन्मय विनय से उदय नगर को फेरी आसबे स्वामी से कौ सहारा रे बंचिबे लो से कहार हेई बंचिबे कुह कुह स्वरूपा कुह हेले हमको जेमिति हेले मध्य ए दुनिया रे बंची रहिबा को हबो स्वामी स्वरूपा बंची रहिबा को हेले तो किछि खाइबा को पड़िबा हां स्वरूपा किछि गोटे बाहर करो जेमिति हेले मध्य हमको बंचिबा को हबो हेले बंचिबा को हेले स्वामी ए गाँ दांड रे बुली बुली आमे भिख मांगी पेट पोषिबा स्वामी स्वरूपा ये तुम कौन कहू चलो आमे भिख मागिबा हाँ स्वामी ना स्वरूप ना उदय नगर नरेश गाँ दांड दांड बुली कौन भिख मागिब हाँ स्वामी ए स्वरूपा स्वामी हमको बंचिबाकू हेले तो सत कहबाकू गले किछि खाइबाकू हबो हेले आम पाखरे तो किछि नाही तमे ठीक कहिछ स्वरूपा सतरे आमे कोन भिक मागिबा स्वामी स्वरूपा सेमिति हेले मध्य आमको भिक मागिबाकू हबो आउ एई पेट पोति पोषण करिबाकू हबो स्वरूपा हे बाबाउसी माने एई बुढ़ा भिकारीटा आपण पाद तले नेहुरा ही भिक मागुछि मा 4 दिन हेला भोक उपवास रे देह प्राण आम क्लांत हेलाणी मा किछि खाइबाकू दियो मा किछि खाइबाकू दियो भिक्षा दियो गो जननी भिक्षा दियो तम द्वारे आसी भिख मागुअछि तम द्वारे आसी भिख मागुअछि मो जोगी सन्यासी पुआ गो जननी मो गोटे भिखारी पुआ भिक्षा मुठे दियो मा भगवान तमर मंगल करे भगवान तमर मंगल करे मोटे देई दिले गो जननी भिक्षा मोटे देई दिले पुण्य अर्जन ए जीवन धन्य पुण्य अर्जन ए जीवन धन्य अंतिमे वैकुंठ मिले गो जननी अंतिमे वैकुंठ मिले भिक्षा मुठे दियो मा भिक्षा मुठे दियो भगवान तमर मंगल करे भगवान तमर मंगल करे
राजा विजय केशरी जननी राजा विजय केशरी कपाल लेखन के करिब आन कपाल लेखन के करिब आन बेली दांडर भिखारी जननी बेली दांडर भिखारी हस्ते धरी भिक्षा थाली जननी हस्ते धरी भिक्षा थाली ए घर से घर बार द्वार द्वार ए घर से घर बार द्वार द्वार भोगे न पारई चाली जननी जाके मामा बोली अर्ण वस्त्र दान जननी दिय अर्ण वस्त्र दान देखिले पाई पुराण कहई देखिले पाई पुराण कहई कहई देवेन्द्र दीन जननी कहई देवेन्द्र दीन भगवान तमर मंगल करतु भगवान तमर मंगल करतु आगर केवे देखि नथिले उदय नगरी दिन दरिद्र भिक्षुक आज देखुछि तो जरे बड़ भाई मु मध्य केवे देखि नथिली आम उदय नगरी रे मध्य दुखी दरिद्र मारे अछंती बोली हेले बड़ भाई विनय आम्बे होचु क्षत्रिय पुत्र अरे हां आम्बे होचु वीर पुत्र तो ठीक कहछि वीर पुत्र र कर्तव्य हला असहाय नारी प्रति साहा हवा आ भिखारी को भिक दबा तो ठीक कहछि विनय ना कोन कहउचंती क्षत्रिय पुरे जे जन्म लाभ करि छे क्षत्रिय र धर्म हेला भिखारी को भिक दबा आ असहाय नारी प्रति साहा हेबा हेले विनय बड़ भाई ए भिक्षुक मानक पई कोन किछि पावना रखिछि बड़ भाई विनय आपणक पाखरे कोन किछि पावना नाही नहीं रे विनय मो पाखरे किछि पावना नाही बड़ भाई विनय ए देखो आम दुई भाई गला रे सुवर्णर माल अच्छी छोट थिला बेले बापा आमको देथिले ए मालटा को से मानको दे दबा तो ठीक कहि छरे विनय
ମୁଁ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା ବଡ଼ ଭାଇ, ମନେ ନିଶ୍ଚୟ। ପକେଇଛୁ। ଆରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦବା। हे भिक्षुक मौसा बाबू, ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପାଉଣା ନାହିଁ। ହଁ ବାବୁ, ଆମେ ଯାହା ଦବୁ ଆପଣ ତାକୁ ସହସ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ବାବୁ, ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ଆମେ ସହସ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତାହେଲେ ହେ ନିଅନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁକ ମଉସା। ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ଦିଅନ୍ତୁ। ସହସ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ ବାବୁ। ବଡ଼ ଭାଇ ବିନୟ, ଆମ ସୁବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦେଖି ଏମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି ଚମକି ପଡୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ କିଏ? ଭିକ୍ଷୁକ ମଉସା, ଆପଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ହଁ ବାବୁ, ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାଳଟାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଚମକି ପଡ଼ିଲୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାଳଟା ହଉଛି ମୋ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିନୟର। ଆଉ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣମାଳାଟା ହଉଛି ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟର। ହଁ ବାବୁ, ଆପଣ ମାନେ କିଏ କି ବାବୁ? କୁହନ୍ତୁ ନା ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଭାଇ ବିନୟ, ଏମାନେ ଆମ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସେଇଟା କଥା। ହେ ଭିକ୍ଷୁକ ମଉସା ବାବୁ, ଆମ୍ଭେ ହଉଛୁ ତନ୍ମୟ ଆଉ ବିନୟ। ସତ କହୁଛ? ହେଲେ ତୁମେ କିଏ? ଆମେ କି? ଆମ ପରିଚୟ ଜାଣିଲ କେମିତି? ବାବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ପରିଚୟ କଣ? ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭିକାରୀ ଲୋକଙ୍କର କଣ ପରିଚୟ ଥାଏ? ଯୋଉଠି ଥାଉ ସେଇଟା ଆମ ଘର, ଯୁଆଡେ ଯାଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଗାଁ। ଆମ ପରିଚୟ କୋଉଠି ରହିବ ବାବୁ? କୋଉଠି ରହିବ? ଭିକ୍ଷୁକ ମଉସା ବାବୁ, ମା ପେଟର କିଏ କିଏ ଭିକ୍ଷୁକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ ବାବୁ, ତାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ବାଧ୍ୟ କରି। ହଁ ଭିକ୍ଷୁକ ମଉସା, ହଁ ବାବୁ, ତାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ବାଧ୍ୟ କରି ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପରିଚୟ ଥିବ ନା? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କଣ? କୁହନ୍ତୁ ନା ମଉସା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ବେନି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତାହେଲେ ଆମ ପରିଚୟ ତମେ ଶୁଣିବ? ହଁ ମଉସା। ଆମ ପରିଚୟ ଶୁଣିବାକୁ ତମର ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତ? ମଉସା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କୁହନ୍ତୁ ନା। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଆମେ କିଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଉଦୟନଗର ନରେଶ ରାଜା ବିଜୟ ସେନ। ହଁ ବାବୁ, ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଉଦୟନଗର ପାଟରାଣୀ ଅଭାଗିନୀ ସ୍ୱରୂପା। ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ପୁଣି ଉଦୟନଗର ନରେଶ ବିଜୟସେନ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିକ୍ଷୁକ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ସମତୁଳନ କରୁଛନ୍ତି? ବାବୁ, ଆମେ ମିଛ କହୁନୁ। ନା ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। ବାବୁ, ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହୁନୁ। ହଁ, ସେଇ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା ନ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିବ କେମିତି? ସତ୍ୟ ଘଟଣା? ହଁ ବାବୁ, ତାହେଲେ ଶୁଣ ସେ ଦିନକର କଥା। ସେଇ ଦିନକର କଥା ଯୋଉ ଦିନକୁ ମୋ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ବିନୟ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ଯୋଉଦିନ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମର୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଫେରି ଆସିଲା ମୋ ରାଜ୍ୟ ଉଆସକୁ, ସେଇଦିନ ଥିଲା, ଆର ଦିନ ଥିଲା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାଶିବ ଜାଗର ରାତ୍ରି। ସେଇ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ପଠେଇଥିଲୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ। ହେଲେ ସେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପଥରେ ଥିବା ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରୁ ମୋ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିନୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ତ ନେଇକି ଆସିଲା। ହେଲେ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସେଇ ଫୁଲ ବଣରୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବିନୟଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେଇ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ମୋ ତନ୍ମୟ ଆଉ ସେନାପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଳିଆ ସିଂଙ୍କ ଅଳିଅଳ କନ୍ୟା ନାମ ତାର ତନୁପ୍ରଭା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି
मो ज्येष्ठ पुत्र तन्मय को अनेक कष्ट अनेक जंत्रणा देले आउ राज्य विताड़ित करदेले। सेनापति रोमियोलाला आउ मो बड़ स्त्री सुरेखा अनेक कष्ट अनेक जंत्रणा देले मो तन्मय को आउ राज्य तोड़ीदेले। आउ किछि दिन परे आमको मध्य सेई धन संपद लोभरे पिटी पिटी राज्य बाहर करदेले आउ सजाई देले गोटाए दांडर भिकारी। सेई दिनठू ए दांड से दांड भूली भूली भिक्षा मागी मागी पेट प्रतिपोषण करुछु। अरे हाँ तो आमे तो गोटाए दांडर भिकारी। अरे आमको चिन्ही बाबा किए हमको क्षमा कर दियंत बाबा हमको क्षमा कर दियंत। आपण के भिक्षुक वेश देखी तन्मय आपण के हत भागा दीप आपण को चिन्ह पार्लुनी बाबा तन्मय आपण को चिन्ह पार्लुनी तन्मय हमको क्षमा कर दियंत बाबा हमको क्षमा कर दियंत। तन्मय पिता पुत्र पिता पुत्र देखरे दैव तो आशीष पाई विनय तन्मय दोष गरीब मार्जन दोष गरीब मार्जन पशु चरण कुंडाई धरिले बेनी नंदन कुंडाई धरिले बेनी नंदन मुंड आहुति मुखे देले चुंबन कुंडाई धरिले बेनी नंदन। पापा विनय जहाँ हबार थिला तो हेई जाइछि बाबा। और विनय वर्तमान चलो तो गोड़ी थरे फेरी जिबा में राजप्रसाद को आ से मूर्ख सेनापति को उचित दंड देई राज्य विताड़ित करदेबा ना कौन कहते बड़ भाई। विनय बड़ दोषी को दंड देवार समय आसी जाइछि तो आप ठीक कहि चलतो चलते बापा और धन भय करिवार प्रश्न हेउठनी आपण को सामने आपण को दीप आज छिड़ा हेथंती चलते पुणी थरे फेरी जिबा उदयनगर राजप्रसाद को आसंत बाबा आसंत।